Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kawan-kawan, penonton, pemirsa Ponpes Ar-Rusyud yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang pertama kali ini kita akan mengaji daripada kitab Nailur Raja, yaitu daripada syarah Safinatun Najah. Sebelum kita memasuki pembahasan, marilah kita membaca Al-Fatihah atau tawassul kepada sang musannif, baik itu musannif Nailur Raja atau musannif daripada Safinatun Najah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ala hadrati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa ila ruh. Allah taghashshah rahmah wal maghfirah wa yashkuru min rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana min barakatihi fid dharain. Amin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Naam, Nailur Raja ini adalah syarah daripada Safinatun Najah. Safinatun Najah ini banyak syarahnya. Salah satunya kitab Nailur Raja. Kemudian syarah Safinatun Najah yang lain itu ada yang namanya Kashifatus Sajah. Kemudian syarah Safina yang satu lagi itu bernama Ghayatul Munah. Itu semua pengarangnya berbeda-beda. Seperti Nailur Raja ini yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang pertama kali ini. Nailur Raja ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kalau kitab Kashifatus Sajah itu dikarang oleh Imam Nawawi Al-Buntani. Kalau kitab Ghayatul Munah fi Syarhi Safinatun Najah itu dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'athiyah Ad-Du'uni. Itu seorang ulama yang mengarang daripada kitab Ghayatul Munah. Kemudian kalau kita lihat daripada arti Nailur Raja, Nailur Raja ini berarti mengharapkan daripada mencari daripada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seperti itu. Kemudian Kashifatus Sajah kalau kita lihat daripada makna itu adalah membuka kepada hal yang tenang. Kemudian Ghayatul Munah ini sebenarnya hampir sama artinya dengan Nailur Raja. Ghayatul Munah adalah puncak daripada harapan. Jadi syarah Safinah itu bermacam-macam. Ada 3 yang saya ketahui, yang Al-Fakir ketahui. Mungkin dari antum-antum sekalian ada yang pernah mengaji syarah Safinah selain daripada yang tadi disebutkan, 3 yang tadi disebutkan. Mohon diberitahu kepada Al-Fakir. Nah, bismillah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab Nailur Raja ini, seyogyanya kita ini harus mengkaji daripada sang muallif, sang musannif daripada kitab Nailur Raja ataupun Safinatun Najah. Yang pertama, Al-Fakir akan membahas tentang musannif kitab Safinatun Najah. Seperti yang kita ketahui, ma'ruf dan masyhur bahwasannya pengarang kitab Safinatun Najah ini bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ud bin Sumair Al-Hadrami.
Beliau adalah seorang ulama yang bermarga bin Sumair dan tinggal di kota Hadramaut. Jadi bin Sumair itu adalah suatu kabilah, suatu marga yang ada di kota Hadramaut. Syekh Salim ini, beliau ini tidak hanya alim di bidang ilmu agama. Beliau itu alim di bidang politik, militer. Bahkan beliau juga alim di bidang prajurit peperangan. Ini Syekh Salim, beliau alim di bidang tersebut. Bahkan beliau ini juga pernah dikatakan pernah menjadi penasihat seorang raja yang ada di kota Sewun. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Al-Kathiriyah yang ada di kota Sewun. Beliau menjadi penasihat di kota Sewun terhadap raja yang ada di kota Sewun. Kerajaan tersebut bernama Al-Kathiriyah. Juga beliau pernah menjadi penasihat daripada Raja Abdullah bin Muhsin. Ini seorang raja yang mengangkat Syekh Salim untuk menjadi penasihat dia. Jadi setiap raja ini, Abdullah bin Muhsin ini, ingin memutuskan suatu pendapat, ingin memutuskan suatu kenyataan, dia terlebih dahulu meminta pendapat atau minta ru'yah kepada Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Pernah satu waktu Raja Abdullah bin Muhsin ini pernah satu kali tidak meminta pendapat kepada Syekh Salim. Ketika itu ia langsung memutuskan suatu pendapat, ia langsung memutuskan suatu kenyataan dan langsung ia buat. Tanpa meminta pandangan, tanpa meminta nazrah ataupun ru'yah daripada Syekh Salim bin Sumair. Akhirnya Syekh Salim ini marah. Akhirnya beliau pergi ke India. Ketika beliau pergi ke India inilah beliau lebih mendalami ilmu militer. Sehingga beliau itu ketika beliau kembali ke Hadramaut, beliau juga menjadi penasihat seorang raja lagi. Itu raja tersebut mengirim beliau ke luar negara. Apa yang dilakukan? Pernah dikatakan bahwasanya beliau itu pergi ke Singapura membeli alat peperangan yang modern. Jadi beliau membeli alat peperangan yang modern. Beliau cari alat peperangan modern, kemudian beliau bawa kepada kota Hadramaut, kemudian beliau berikan kepada raja tersebut untuk disiapkan di dalam peperangan. Jadi beliau ini ahli politik, ahli militer, ahli di bidang peperangan, dan juga beliau ahli dalam alat peperangan. Nah, ini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi ulama-ulama kita semua ini mereka tidak hanya alim di bidang ilmu agama. Memang ulama-ulama kita ini mereka alim di bidang semua ilmu, termasuk seperti Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini. Beliau alim di bidang militer, beliau alim di bidang politik, dan beliau juga alim di bidang alat peperangan. Seperti pesawat itu diciptakan oleh seorang ulama dari Islam. Ketika ia mendengar ayat, ketika dia mendengar firman Allah di dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir." Ia mentadabbur daripada ayat Al-Qur'an ini. Apakah kalian tidak melihat seekor burung yang terbang? Dia mengepakkan sayapnya, kemudian ia menutup sayapnya. Ia lakukan itu berkali-kali sehingga ia dapat terbang di udara. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang menahan burung tersebut bisa terbang di atas udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ulama ini berpikir ketika kita membuat sayap yang besar, kemudian kita kepak-kepakan, dia berpikir
itu akan bisa terbang. Akhirnya dia membuat. Satu kali percobaan gagal, dua kali percobaan gagal, tiga kali percobaan gagal, sampai dikatakan bahwasanya beliau ini mencoba sebanyak 80 kali. Ketika beliau mencoba telah sampai 80 kali, beliau itu berhasil. Ketika beliau naik gunung, beliau coba pesawat yang beliau buat, beliau turun. Terbang pesawat tersebut yang beliau buat ini, yang percobaannya sebanyak 80 kali, terbang. Ketika terbang itu, sebelumnya beliau ini tidak pernah belajar tentang ilmu mendarat. Ketika beliau terbang, beliau lupa bahwasanya beliau ini tidak pernah belajar ilmu mendarat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya beliau meninggal dunia, jatuh dalam keadaan meninggal dunia. Ini salah satu ulama yang mengadakan pesawat. Tapi faktanya kita dengar sekarang, pikiran kita terdoktrin bahwasanya pesawat itu dibuat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non muslim. Padahal semua ini ilmu-ilmu, rata-rata ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu seperti geografi ataupun ilmu yang lain, itu sebenarnya bersumber daripada ulama-ulama kita, yaitu ulama-ulama Islam. Seperti Syekh Salim ini, beliau tidak alim tentang masalah agama saja, tapi beliau juga alim di dalam bidang politik, beliau juga alim di bidang militer, beliau juga alim di bidang peralatan perang. Ini salah satu contohnya. Ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Jadi kita jangan terfokus, jangan jangan hanya mencari ilmu ini, tapi kita perlu juga. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang seperti itu kita butuhkan ketika kita hidup di dunia. Tapi jangan membuat kita lupa kepada Allah. Imam Ghazali itu di dalam perkataan beliau mengatakan, as-siyasa ahammu minal muhimmat. Ilmu politik itu adalah perkara yang penting daripada beberapa perkara yang penting. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu politik ini sangat penting. Kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu seperti itu, maka kita akan mudah terdoktrin dan dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non-muslim. Naam, kita kembali kepada sejarah singkat Terjumatul Muallif daripada Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Beliau ini termasuk ulama mutaakhirin, dan juga beliau dimakamkan ketika beliau tadi saya sambung sedikit. Ketika beliau sudah pergi ke India, setelah itu beliau kembali ke Hadramaut, beliau ini sempat pergi ke tanah Jawa. Di mana letaknya? Yaitu di Jakarta. Jakarta itu dulu namanya bukan Jakarta, orang mengenalnya Batawi. Kalau di bahasa Arab kan Batavia. Di dalam kitab itu tulisannya Batavia. Jadi beliau sempat pergi ke Jawa, tepatnya di Jakarta yang sekarang kita kenal, yang sekarang kita sebut. Beliau sempat mencari peralatan perang juga di sana. Tapi sebelum beliau selesai mencari peralatan perang, sebelum beliau menyelesaikan tugasnya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini dimakamkan di Senen, Jakarta, tepatnya di Tanah Abang. Beliau meninggal tahun 1271 Hijriah. Syekh Salim bin Sumir itu meninggal 1271 Hijriah. Ini seorang ulama yang Masya Allah, Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Di antara guru-guru daripada Syekh Salim yang Al-Faqir ketahui adalah Syekh Saleh Baghaudha, kemudian Syekh Umar bin Taha As-Safi, ini guru beliau yang sangat terkenal. Kemudian beliau ini selain ahli militer, juga beliau menjadi penasehat militer. Jadi beliau tahu strategi untuk perang, beliau tahu. Ini sejarah singkat tentang Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan daripada keberkahan daripada Syekh Salim. Ingat nama beliau itu adalah Syekh Salim
bin Abdullah bin Sa'ud bin Sumir al-Hadrami. Beliau dari kota Hadramut. Kerajaan Al-Kathiriyah itu, maaf saya ulang sebentar, kerajaan Al-Kathiriyah itu di Sewun. Sewun ini adalah tempat sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, itu Sewun. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan muallif atau musannif daripada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini adalah matan. Matan itu apa? Matan itu adalah kitab asli. Kemudian yang akan kita kaji ini Nailur Raja. Nailur Raja itu adalah syarah. Syarah itu apa? Syarah itu berasal daripada kata syaraha yashrahu syarhan, yang artinya menjelaskan. Jadi matan itu kitab asli. Matanun kitab asli. Sedangkan syarah itu adalah penjelasan daripada matan. Di atas syarah ada lagi namanya hasyiyah. Jamaknya hawashi. Nah, itu penjelasan daripada syarah. Hasyiyah namanya. Jamaknya hawashi. Kemudian saya berikan salah satu contoh kitab yang dari matan, syarah, kemudian hasyiyah. Salah satu contohnya kitab Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, yaitu Fathul Qarib. Fathul Qarib itu yang biasa kita kenal, yang biasa kita kaji. Matannya itu namanya Al-Ghaya wa Taqrib, karangan Al-Imam Abi Syuja' Ahmad bin Husain, yang dikenal dengan Abi Syuja'. Kemudian disyarahkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Kemudian dihasyiyahkan. Yang Al-Faqir tahu ada dua. Yang pertama namanya kitab Al-Baijuri, 2 jilid. Yang kedua Qutul Habib. Nah, itu 2 hasyiyah, yaitu penjelasan daripada syarah Fathul Qarib. Nah, itu sekedar penjelasan daripada kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Nah, sekarang kita akan masuk insyaallah di dalam riwayat hidup pengarang daripada kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Nailur Raja. Tapi nanti Al-Faqir tetap akan membahas safinanya dan membaca daripada qiraatun nasiyah, yaitu membaca nas daripada Safinatun Najah tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membacakan riwayat hidup Turjumatul Muallif daripada As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, yaitu pengarang Nailur Raja. Dengan berharap kita bisa mendapatkan atau mencontoh, ataupun ketika kita tidak bisa mencontoh beliau dengan sempurna, setidaknya sedikit saja yang kita ambil daripada beliau. Karena pernah dikatakan ma la yutraku kullu wala yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada sang musannif. Turjumatul Muallif. Insyaallah saya ini akan membaca daripada Turjumatul Muallif, riwayat hidup Sayyid Ahmad bin Umar ini tidak dibaca secara satu persatu karena akan memakan waktu yang lama. Saya akan menjelaskan secara secara global saja, secara ijmal. Nasabuhu nasab beliau yaitu As-Sayyid Al-Allama Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alawi Asy-Syatiri, Ibnul Faqih Ali Ibnul Qadhi, Ahmad bin Muhammad Asadullah ibn Hasan At-Turabi ibn Ali ibnul Faqih Al-Muqaddam ila akhiri nasabihi syahir Asy-Syatiri Al-Alawi At-Tarimi Al-Hadrami. Itu nasab beliau. Beliau bermarga Asy-Syatiri. Asy-Syatiri ini rata-rata semuanya dilahirkan di kota Tarim. Nah, itu Asy-Syatiri. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 1312 Hijriyah. Alaf wa 312 Hijriyatan. Beliau lahir tahun 1312 Hijriyah.
dari kedua orang tua yang mulia, yaitu nama ayah beliau As-Sayyid Al-Mustaqim Umar bin Awad Asy-Syatiri. Kemudian ibu beliau bernama Asy-Syarifah Zahra binti anak daripada seorang ulama yang besar, Al-Allamah yang tinggal di kota Hadramaut, dan juga beliau ini ayah daripada ibunya Syed Ahmad Asy-Syatiri adalah seorang penyair yang hebat yang bernama Syed Abi Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Nah, ini kedua orang tua daripada Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Cuman di sini dijelaskan seorang muallif di dalam kitab Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyin itu menjelaskan tentang Syed Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin, yaitu ayah daripada ibu Sayyid Ahmad Asy-Syatiri. Di dalam kitab Tarikh Asy-Syu'ara Hadramiyin ini seorang ulama besar pengarang daripada kitab tersebut lupa menyebutkan tanggal lahir beliau, yaitu pengarang kitab Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyin bernama Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Hamid As-Saqaf. Beliau itu ada kelupaan, maka kata beliau di sini harus diperhatikan. Beliau itu lahir tanggal 1292, yaitu Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin lahir 1292 Hijriyah. Maka kata beliau di sini dijelaskan, diperhatikan, takut ada kelupaan. Sekedar info, Tarikh Asy-Syu'ara Hadramiyin ini adalah sejarah daripada orang-orang yang ahli syair yang tinggal di kota Hadramaut. Kebetulan ayah daripada ibu Syed Ahmad ini, yaitu Syed Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin, ini adalah seorang penyair. Maka nama beliau itu dimasukkan di dalam kitab Tarikh Asy-Syu'ara Hadramiyin. Tapi sang musannif Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyin itu beliau ada kelupaan menuliskan tanggal lahir. Tapi beliau di dalam kitab Nailur Raja ini dituliskan, yaitu tanggal 1000 tadi yang saya sebutkan, 1292 Hijriah. Kemudian Syed Ahmad bin Umar bin Awad Asy-Syatiri ini tumbuh di kota kelahiran beliau dengan didikan-didikan para salaf-salaf beliau. Jadi beliau ini tinggal di kota kelahiran beliau dengan didikan para salaf beliau. Sehingga beliau ini setiap hari diajarkan tentang ilmu. Kehidupan beliau ini penuh dengan kemanfaatan. Beliau ini sering dipandang oleh para salafus salih, para aulia salihin yang ada di zaman beliau. Dipandang, kemudian beliau didoakan, karena pandangan orang alim, pandangan orang saleh, pandangan aulia tersebut bisa menjadi bisa menjadi sebuah hal yang besar. Pernah dikatakan di sebuah perkataan tersebut. Kemudian Syed Ahmad Asy-Syatiri ini memiliki kejujuran di dalam diri beliau. Beliau tidak pernah berbohong, beliau tidak pernah memiliki sifat-sifat yang tercela, sampai sifat-sifat kebaikan tersebut membaur di dalam daging beliau dan membaur di dalam darah beliau. Kemudian beliau ini adalah orang yang istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, di dalam menuntut ilmu. Sangat istiqomah. Beliau sangat istiqomah. Sampai beberapa orang itu banyak muji kepada beliau, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ketika ada orang berdebat, beliau itu berusaha mendamaikan. Memang salah satu tanda orang itu berhasil di dalam dakwah adalah mereka mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan salah satu tanda ketika seorang itu berhasil di dalam dakwahnya, yaitu kata beliau, min siddi ila siddi la tajid at-tanazu' baina itsnain. Min siddi ila siddi la tajid at-tanazu' baina itsnain. Kata beliau, dari satu pintu gerbang
di pintu gerbang yang lainnya, artinya ujung ketemu ujung, negara ini memiliki ujung, kemudian kita lihat di ujungnya, itu kita tidak akan menemukan dua orang yang sedang berselisih. Itu adalah salah satu tanda keberhasilan seorang di dalam berdakwah. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, Syed Ahmad itu juga memiliki sifat seperti itu. Bahkan beliau ini dipuji oleh abang beliau. Jadi abang beliau ini adalah Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yaitu ayah daripada Al-Habib Salim. Habib Salim yang kita kenal sekarang, itu beliau memiliki ayah bernama Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi Syed Ahmad dengan Syed Abdullah ini bersaudara. Kemudian yang dipuji oleh Sayyid Maulana Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kepada Syed Ahmad Asy-Syatiri, beliau mengatakan Syed Ahmad Asy-Syatiri, Sayyid Ahmad Asy-Syatiri ini adalah innahu syabun la sabwatalah. Beliau ini kalau kita kecil, bahasanya dulu kita pernah nakal. Tapi beliau ini, Syed Ahmad Asy-Syatiri, beliau tidak pernah nakal, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Maka beliau dikatakan innahu syabun la sabwatalah. Beliau adalah seorang pemuda yang tidak memiliki masa kanak-kanak. Artinya beliau ini digembleng oleh abangnya sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menuntut kebaikan, untuk mencari akhlak yang baik. Sehingga beliau ini menjadi pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ini, salah satu sifat beliau adalah azbur ruh. Artinya beliau ini enak diajak berbicara ketika ada orang yang memiliki masalah atau ada orang yang ketemu dengan beliau. Beliau ini memiliki ruh jiwa yang senang, enak bermuasyarah, bergaul dengan beliau ini enak. Wajah beliau selalu ceria. Ketika kita memandang beliau, kita tidak bosan, kita tidak marah. Wajah beliau itu tidak abas, tidak masam. Kemudian beliau ini tidak pernah marah. Beliau marah ketika ada orang yang mempermainkan daripada hukum-hukum agama Allah. Maka beliau itu sangat marah ketika ada orang-orang yang mempermainkan, menjadi mainan daripada hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada keistimewaan sifat beliau ini, beliau adalah orang yang khidmat kepada ilmu dan kepada orang banyak. Artinya beliau ini selalu ikhlas di dalam berdakwah, khidmat kepada umat. Beliau selalu memberikan manfaat kepada orang, selalu memberikan manfaat. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita contoh, di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan beliau tidak pernah mencaci, beliau tidak pernah mengganggu, bahkan beliau ini tidak pernah mengusik daripada kehidupan orang, tidak pernah membicarakan orang, malahan beliau memberikan manfaat. Itu yang diajarkan langsung oleh datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini dicontohkan oleh salah satu cucu beliau yang bernama Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau ini menghindari daripada perdebatan. Beliau tidak suka berdebat karena memang Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau, al-jidal minal makruhat. Perdebatan itu adalah suatu hal yang dimakruhkan, kata Imam Ghazali. Karena berdebat itu bisa membuat hati kita menjadi keras dan membuat hati kita bisa susah menerima daripada kebaikan. Karena kita sering berdebat. Imam Ghazali itu beliau awalnya memang suka berdebat, tapi ketika beliau melihat abang beliau, yaitu Imam Ahmad, beliau mempunyai abang yang bernama Imam Ahmad bin Muhammad, itu telah wusul dulu, telah sampai terlebih dahulu kepada Allah. Beliau heran, kenapa abang beliau ini bisa sampai terlebih dahulu dibandingkan beliau. Akhirnya beliau mencari tahu, rupanya abangnya tidak suka berdebat. Abangnya selalu berkhalwat menyendiri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat abangnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara berdebat. Tapi memang Imam Ghazali tersebut adalah orang yang ahli di dalam
jidal. Sampai pernah dikatakan di Mesir itu, di Al-Azhar, tidak ada orang yang bisa mengalahkan daripada perdebatan ketika melawan dengan Al-Imam Ghazali. Beliau sangat pintar. Kemudian kita kembali lagi kepada kehidupan Sayyid Ahmad, Turjumatul Sayyid Ahmad, Turjumatul Sayyid Ahmad, riwayat hidup daripada Sayyid Ahmad. Beliau ini dikatakan dulu pernah belajar di Katatib. Apa itu Katatib? Katatib itu kalau kita kalau kita pikirkan atau kita bayangkan, Katatib ini ibarat seperti TPA, tempat pembelajaran anak-anak. Katatib ini seperti TPA, tapi wallahu a'lam apakah ini TPA betul-betul atau bukan. Tapi ibaratnya TPA karena manhaj yang dipakai, yang ditanamkan di Katatib tersebut hampir sama dengan TPA. Jadi gimana? Pembelajaran atau metode yang ditanamkan di Katatib tersebut. Jadi seorang guru itu menempelkan papan tulis di dinding, kemudian dituliskan ayat Al-Quran atau ilmu. Si murid-murid itu disuruh menghafal. Si murid-murid itu disuruh menghafal. Setelah murid itu hafal, papan tulis dihapus, kemudian menghapusnya pakai air. Menghapusnya pakai air. Ketika dihapus pakai air, air tersebut ditadah pakai tempat, pakai bejana. Kemudian air hapusan tersebut diminumkan kepada anak-anak yang belajar. Supaya ngapa? Supaya mereka mendapatkan keberkahan, mereka mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu atau ayat Al-Quran yang guru itu menulis di papan tulis. Nah, itu proses atau metode belajar di Katatib TPA. Tapi kita tak bisa kita katakan itu TPA. Ini perumpamaan saya saja. Kemudian beliau itu di zamannya hanya belajar di Katatib. Karena di zaman dulu belum ada yang namanya madrasah, belum ada yang namanya madaris, belum ada yang namanya ma'ahid, pondok-pondok, belum ada. Beliau hanya belajar di Katatib. Katatib itu yang tadi saya saya jelaskan. Kemudian setelah beberapa lama beliau ini pindah ke Rubab, yaitu tempat abang beliau sendiri. Di situlah beliau diasuh oleh abangnya. Di situ beliau betul-betul digembleng oleh abangnya, yaitu Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Nanti dijelaskan. Beliau banyak mengambil ilmu. Beliau banyak mengambil manfaat daripada Rubab tersebut. Karena di Tarim itu ada pondok namanya Rubab. Punya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Itu abang daripada Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri. Kemudian beliau banyak mendapatkan manfaat. Beliau mendapatkan ilmu agama. Juga beliau mendapatkan ilmu bahasa Arab. Juga beliau mendapatkan riyadhiyah, ilmu olahraga. Jadi dijelaskan di sini beliau mendapatkan banyak banyak perbedaan dengan macam-macam ilmu. Yang pertama beliau mendapatkan ilmu agama. Dan yang kedua beliau mendapatkan ilmu bahasa Arab. Dan juga belum mendapatkan ilmu badan, ilmu riyadhiyah, ilmu olahraga. Belum mendapatkan hal itu di dalam pondok Rubab. Dan juga beliau ini betul-betul dalam belajar, betul-betul giat sekali. Dijelaskan di sini beliau ini fil jid wal ijtihad wat tahsil. Beliau ini betul-betul sekali di dalam menuntut ilmu, fokus sekali, tidak pernah memikirkan hal yang lain. Sampai beliau itu dipuji oleh teman-temannya yang tadi saya sampaikan. Beliau ini mengeluarkan seluruh kemampuan yang beliau punya demi untuk mendapatkan ilmu. Jadi beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar daripada ilmu yang beliau dapatkan. Bukan keuntungan duniawi ya. Karena orang-orang zaman sekarang banyak yang mencari akhirat itu, mencari dunia itu dengan akhirat, dengan menjual akhirat. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang dikatakan Rasulullah sebagai ulama atau orang-orang alim yang mereka punya tujuan. Maka kita minta kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan
apa namanya, dunia ini adalah tempat yang paling kami inginkan. Dan juga jangan jadikan dunia ini sebagai tempat mablagh, sebagai tempat sampainya ilmu kami. Jangan sampai. Tempat sampainya ilmu kami hanya di akhirat, ya Allah. Nah, itu doa yang biasa dibaca oleh ulama-ulama kita, diajarkan oleh ulama-ulama kita. Itu biasanya ada di akhir Al-Quran, biasa ada itu. Ketika kita khatam, kita baca doa yang Allahumma arhamni bil Quran, itu nanti di bawahnya ada doa seperti itu. Kemudian beliau ini banyak hafal daripada kitab-kitab. Ini tengok beliau hafal kitab apa. Diceritakan bahwasanya beliau ini bercerita kepada murid beliau dan kepada anak beliau. Karena yang menjelaskan Turjumatul Muallif ini adalah anak beliau sendiri, yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Ibnul Muallif, anak daripada Muallif, pengarang daripada Nailur Raja. Diceritakan beliau itu banyak menghafal daripada kitab-kitab besar atau bagian-bagian kitab yang besar. Salah satunya kitab Al-Bahjah li Ibn al-Wardi. Al-Bahjah ini nazoman 5.000 bait dia hafal. Wa jumlatun salihatun minal irsyad. Juga beliau menghafal kitab irsyad. Wa matnuz Zubat, dan beliau juga hafal Zubat fil fiqh, di dalam ilmu fiqh. Zubat itu yang biasa kita ketahui dia memiliki 1.000 bait. Dan itu nanti ada di bagi-bagi lagi. Ada akidah, ada fikih, dan ada tasawuf. Juga Alfiyah. Beliau menghafal Alfiyah fil nahwi, di dalam ilmu nahwu. Alfiyah kita tahu 1.000 bait juga. Wa Sulam fil mantiq, dan kitab Sulam di dalam ilmu mantiq. Ilmu mantiq ini ilmu tentang berbicara. Wa ghairi dzalik minal mahfuzat, dan selain itu daripada kitab-kitab yang dihafal. Jadi kitab yang beliau hafal ini tidak cuma ini, banyak. Ini yang disebutkan ini yang paling masyhur, atau yang paling bisa kemungkinan ini yang paling sedikit. Mungkin ada kitab yang lebih beliau hafal, lebih banyak yang beliau hafal, atau lebih besar, lebih tebal yang beliau telah hafal. Juga beliau ini, Syekh Ahmad bin Umar Syatiri ini dulu pernah, ayah beliau itu pernah bertekad ingin mengirimkan beliau di Jami' Al-Azhar, perkuliahan Al-Azhar. Fa'aradahu ba'du syuyukhihi wa lam yazal bihi hatta adala an ra'yihi. Jadi ketika ayah beliau itu bertekad ingin mengirim beliau di Mesir Al-Azhar, guru-guru beliau itu menolak. Tidak usah, biarkan Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri tetap ada di kota Hadramaut. Maka ayah beliau itu menetapkan atas pendapat guru-guru beliau. Kemudian apa lagi? Beliau ini senang mutalaah. Maka saya sampaikan, mutalaah ini adalah hal yang sangat penting ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita tidak mutalaah, maka ilmu kita akan mudah hilang, dengan mudah hilang. Maka jangan pernah tinggalkan mutalaah. Walaupun satu hari satu lembar, tetap kita harus mutalaah, karena itu adalah tanda seorang santri, atau tanda seorang penuntut ilmu, atau tanda seorang yang cinta kepada ilmu. Itu mutalaah sangat penting. Jadi ketika kita mutalaah kita akan mendapatkan sesuatu hal yang besar. Pernah dikatakan oleh seorang kiai yang ada di Sidogiri, dikatakan lazimul mutala'ah wal jamaah tanawalul ulum an-nafi'ah. Dikatakan lazimkanlah mutala'ah dan lazimkanlah kalian salat berjamaah, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak usah cari keramat ini, tidak usah mencari keramat itu, tidak usah mencari amalan ini, amalan itu. Amalan kita cuma 2 saja.
Tidak usah mencari amalan ini, wirid ini, tidak usah. Kita mencari amalan dua saja, mudah. Mutala'ah wal jamaah. Salat mutala'ah, mengulang pelajaran kita, kemudian kita salat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan salat berjamaah, karena itu hal yang penting, akan membekas di dalam jiwa kita. Karena orang yang sering mutala'ah itu dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Beliau ini banyak memutalaah daripada kitab, termasuk kitab-kitab mabsutah, kitab-kitab yang luas, kitab-kitab yang lebar. Kemudian kitab-kitab yang kecil di dalam ilmu hadis, tafsir, fiqih dan usul, Arabiyah, ilmu sastra dan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau mutalaah semua. Beliau tidak pernah meninggalkan mutalaah. Bahkan kita pernah dengar cerita daripada keponakan beliau, yaitu anak daripada Al-Habib Abdullah, anak daripada abang beliau, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Itu Al-Habib Salim, di rumah beliau ada sebuah lemari kitab yang terletak di samping tangga. Kemudian ketika Habib Salim naik di tangga tersebut, beliau ambil kitab beliau buka. Apa yang beliau lakukan? Beliau memutalaah satu lembar, walaupun satu lembar. Setiap beliau ingin naik tangga, beliau mutalaah. Beliau ambil, dia baca. Ketika beliau sudah baca, beliau tanda seperti ini. Kemudian beliau kembalikan lagi kepada lemari kitab tersebut. Ketika beliau ingin turun daripada tangga tersebut, beliau melanjutkan bacaan yang tadi beliau baca. Jadi beliau kehidupannya itu penuh dengan ilmu. Sedikit waktu dengan ilmu, tidak pernah lepas dengan ilmu. Itu keponakan beliau, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mendapatkan gelar Sultanul Ulama. Jadi saya katakan mutalaah ini penting. Itu yang bisa membuat kita menjadi seorang alim. Mutalaah, jangan pernah tinggalkan mutalaah. Bahkan ulama-ulama dulu itu, mereka sebelum guru mereka masuk, mereka memutalaah kitab mereka sebanyak 100 kali. Kalau tidak salah itu Imam Syairazi, 100 kali atau 20 kali. Beliau memutalaah kitab beliau sebanyak 100 kali. Nah, itu maka kita dengar ulama-ulama yang dulu ini, ilmu mereka ini tidak usah diragukan, karena memang mereka waktunya dengan ilmu. Kemudian setelah beliau ini selesai menuntut ilmu, beliau datang masanya beliau ini menjadi seorang pengajar, seorang yang memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Beliau menyebarkan ilmu dan beliau menduduki panggung pengajar. Artinya beliau ini sudah masuk ke dalam masa pengajar, masa mengajar. Beliau sudah memasuki arena menjadi murabbi. Artinya beliau sudah memasuki masa beliau untuk menjadi murabbi, yaitu pendidik zahir batin. Beliau juga menjadi mualliman basiran wa ustadzan gadiran. Beliau menjadi muallim, beliau menjadi ustadz. Kemudian banyak halaku yang ada di Rubat. Nanti beliau itu mengajar di Rubat. Ini beliau mengajar di Rubat. Nanti ketika beliau sudah nanti beliau itu diberi izin ngajar di Rubat. Ketika ada halaku yang kosong di Rubat tersebut, yang menggantikannya adalah Syed Ahmad bin Umar Asyatiri. Beliau banyak menggantikan daripada guru-guru yang berhalangan. Salah satu yang biasanya minta gantikan daripada beliau adalah abang beliau sendiri. Ketika abang beliau ada urusan atau ada masalah atau ada pokok ada hajat, maka yang menggantikan daripada pembelajaran atau tadris di halaqah tersebut adalah Syed Ahmad bin Umar Asyatiri. Kemudian beliau ini diminta untuk mengajar di madrasah di tahun 1338. Nama madrasah tersebut adalah Madrasah Jam'iyatul Haq. Ini adalah madrasah modern, madrasah pertama kali yang dibangun, yang ada pada zaman tersebut. Atau bisa dikatakan madrasah pertama yang ada di zaman kita. Karena madrasah-madrasah dulu sebelumnya tidak ada. Sekolah-sekolah itu tidak ada, madrasah itu tidak ada sebelumnya.
Ini Madrasah Jam'iyatul Haq adalah madrasah modern yang pertama kali dibangunkan di zaman yang baru ini. Maka beliau ini diberi izin untuk mengajar di Jam'iyatul Haq. Beliau masuk kepada madrasah modern tersebut, sehingga beliau ini kehidupannya mengajar terus. Beliau mengajarkan apa yang pernah beliau dapatkan daripada guru-guru beliau, daripada ilmu fiqih, daripada ilmu nahwu, dan daripada ilmu hisab. Dan dari funun juga beliau mengajarkan daripada kitab Al-Ma'ani wal Bayan wa Tarikh wal Geografiyah. Beliau juga mengajarkan ilmu geografi. Seperti yang tadi saya sampaikan, seorang ulama, seorang mukmin, seorang muslim itu tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga belajar ilmu-ilmu ilmu-ilmu luas, ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama. Asalkan ilmu itu tidak haram, seperti ilmu falsafah atau ilmu ilmu nujum itu. Kalau memang digunakan untuk hal yang salah, selama itu mubah, itu tidak menjadi masalah. Bahkan kita harus itu, karena daripada dikuasai oleh orang-orang yang muslim, lebih baik kita yang memegang dari ilmu tersebut. Sampai beliau itu mengajar daripada mantik dan lughah, karena beliau ahli di dalam mantik. Beliau tadi hafal kitab Sulam di dalam ilmu mantik. Dan juga beliau ini menetap di Jam'iyatul Haq tersebut di dalam waktu yang lama, sehingga banyak murid-murid beliau, kalau kita katakan ini banyak murid-murid beliau yang telah menjadi orang, mendapatkan buah hasil daripada apa yang beliau ajarkan. Sangat lama beliau ngajar. Jadi murid-murid beliau ini bisa kita katakan murid-murid beliau hampir semuanya jadi orang. Nah itu memang barokah daripada Syekh Ahmad bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau ini memang orangnya masya Allah. Sampai dikatakan di sini beliau itu ibarat obor yang menyala, dan beliau ini diibaratkan adalah sebuah lautan yang bisa disedok ilmunya, bisa diambil. Nah itu orang-orang mengumpamakan daripada Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian setelah beliau lama mengajar di Jam'iyatul Haq, beliau minta izin untuk keluar daripada madrasah tersebut, dan beliau ini fokus di dalam mengajar di rumah beliau atau di sekitar rumah beliau, dan beliau juga mulai mengajar di Rubat, dan fokus beliau mengajar di Rubat, dan juga beliau mengajar di Masjid Jami', dan kadang-kadang juga beliau itu mengajar di Masjid Syekh Abdurrahman As-Saggaf, Imam Abdurrahman As-Saggaf, dan kadang-kadang juga beliau mengajar di rumah beliau. Jadi ulama-ulama seperti ini kehidupannya tidak ada yang lain kecuali ngajar. Tadris, ta'lim. Beliau mengajar saja. Tidak ada beliau memikirkan hal dunia, tidak ada beliau memikirkan hal ini, hal itu. Kehidupan beliau dari kelas ke kelas, dari kitab ke kitab. Ini kehidupan ulama-ulama yang sebenarnya, ulama-ulama yang harus kita ikuti. Kehidupan beliau, padahal ilmu beliau banyak. Ilmu beliau bukan dikatakan ya Allah. Ini memang ketawaduan beliau, kebersihan hati beliau. Ya, ulama yang seperti ini yang harus kita contoh. Hidupnya dari kelas ke kelas, dalam min fasl ilal fasl, dari kelas ke kelas. Tidak ada kemana-mana. Juga beliau itu mengajar. Biasanya beliau mengadakan rauhah, membaca kitab, sehingga murid-murid beliau itu mendapatkan ilmu dari rauhah beliau, mendapatkan ilmu sastra. Bayangkan ketika beliau mengajar rauhah itu, ilmu anak-anak murid beliau banyak mendapatkan ilmu sastra. Dan beliau ini ketika mengajar banyak murid-murid yang mendapatkan faedah yang sebelumnya tidak pernah didengar. Nah, ini keutamaan kita sering memutalaah. Kita akan mendapatkan faedah yang faedah itu mungkin belum pernah didengar oleh orang, karena memang beliau ini sering mutalaah. Sampai dikatakan beliau ini sering mengeluarkan faedah-faedah yang jarang didengar oleh orang. Dikatakan bahwasannya waktu yang paling lama dan paling panjang beliau menghatamkan kitab itu adalah Darus Bainal Isya'in, yaitu pelajaran di antara dua isya, yaitu Bainal Maghrib wal Isya. Jadi di antara Maghrib dan Isya beliau mengisi majlis ta'lim.
Nah, di situ banyak dikhatamkan kitab. Dijelaskan di sini faqad khutimat bihi asyaratul kutubil mabsutah. Di dalam majelis tersebut bainal isya'in banyak dikhatamkan kitab. Bahkan dikatakan 10 kitab yang besar beliau khatamkan. Kami akan menyebutkan di antaranya. Di sini disebutkan 3, tapi 3 ini kitab yang tebal dan besar. Salah satunya Syarhul Minhaj, khatam. Bayangkan Syarhul Minhaj khatam di antara maghrib dan isya. Yang lebih mengherankan lagi, ma'a hawasyihi, bersama hawasyinya, bersama hasyahnya beliau khatam. Kemudian yang dikhatamkan kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, khatam. Ma'a usuliha, bersama usul-usulnya, bersama akar-akarnya, khatam. Dan juga beliau menghatamkan kitab Tajridul Bukhari. Kemudian beliau ini diminta oleh orang yang ada di kota Tarim untuk menjadi mufti. Orang menjadi mufti ini bukan sembarangan. Orang menjadi mufti ini berarti ilmunya sudah al-allamah. Al-allamah ini artinya ilmunya sudah mutabahir. Ilmunya sudah menjadi lautan, banyak ilmunya. Ini mufti yang memberikan fatwa. Beliau diminta untuk jadi mufti. Tapi ketika beliau menjadi mufti yang ikhlas. Di sini jelaskan ketulusan beliau ketika beliau menjadi mufti, dan ketulusan beliau ketika beliau mengarang kitab, itu ketulusan beliau. Beliau menjadi mufti dan beliau ini banyak mengeluarkan daripada fatwa-fatwa, sampai dikatakan beliau ini mempunyai satu kitab yang dibukukan oleh murid-murid beliau tentang fatwa. Min fatawa itu ada asyratu kararis. Asyratu kararis ini adalah 10 jilid. 10 kertas, 10 jilid. Beliau mengarang dan dibukukan oleh murid-murid beliau. Dan asyratu kararis ini, 10 jilid ini tentang fatwa, ini adalah referensi yang sangat berharga, bagi orang yang ingin menjadi mufti ataupun orang yang ingin menjadi ahli fiqih. Ini pegangannya bagus. Kitab beliau, fatwa. Kitab fatwa-fatwa beliau, Asyratu Karadi 10 jilid. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan faedah-faedah yang berharga, kaji kitab beliau, dikaji, dibahas. Kemudian kita insya Allah mendapatkan faedah dari karangan beliau. Diceritakan ketika beliau itu menjadi mufti, ini tidak ada di dalam kitab Nailul Raja ya, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang datang kepada beliau. Arab Badui ini sebelum datang kepada beliau bertanya kepada seluruh ulama. Ketika beliau bertanya kepada seluruh ulama, beliau datang kepada Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian beliau berkata kepada Syed Ahmad, saya ingin bertanya. Soalnya kata beliau, saya sudah mendapatkan jawaban dari ulama-ulama yang tinggal di kota ini, tapi saya belum puas dengan jawaban mereka. Saya minta antumnya sebagai mufti, tolong jawab pertanyaan saya. Kebetulan si Arab Badui ini bertanya tentang ilmu faraid. Kemudian setelah itu dijawab oleh Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dijawab oleh beliau, jelaskan bersama usul-usulnya, bersama dalil-dalilnya, sehingga orang Arab Badui tersebut menjadi puas, hatinya puas. Sebelum itu hatinya tidak puas karena dia mendapatkan jawaban yang bagi dia masih kurang. Tapi ketika dia telah bertemu dengan Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dia merasa puas dengan apa yang dijawab oleh Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Sampai orang Arab Badui tersebut mengeluarkan dompetnya ingin memberikan uang kepada Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau menolak. Beliau katakan, ini amrul ummah. Ini perkara umat, memang harus diselesaikan. Saya tidak ingin menjual akhirat dengan dunia. Artinya maknanya seperti ini. Beliau ini menjaga nama mufti.
agar nama mufti itu tidak dikotori dengan dunia. Kemudian apa lagi? Kemudian kenapa Syekh Ahmad bin Umar Syatiri bisa menjadi alim seperti ini? Salah satu penyebabnya adalah guru-gurunya. Al-Faqir akan menyebutkan daripada guru-gurunya. Masyayikhuhu yabruzu lana fi muqaddimati masyayikhil ladzina darasa alaihim wa akhadha anhum uddata fununin. Yaitu tampak kepada kita bahwasanya guru-guru beliau, di antara guru-guru beliau yang paling banyak memberi pelajaran dan beliau banyak mengambil ilmu dari guru itu, yaitu abang beliau sendiri, Sayyid Al-Allama Al-Jalil Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan yang tadi. Itu guru yang paling banyak beliau ambil ilmu dan guru yang paling banyak memberikan ilmu kepada beliau. Dan juga beliau banyak mengambil ilmu-ilmu dari selain Sayyid Abdullah bin Umar Syatiri. Di antaranya adalah ulama-ulama dan syekh-syekh beliau yang akabir yang besar. Itu salah satunya di antara mereka adalah Alawi bin Abdurrahman Al-Masyhur. Masyhur beliau. Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maknanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah guru beliau, yaitu Sahibul Maulid Simtud Duror, menjadi guru daripada Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ahmad bin Hasan Al-Attas ini masyhur, sahib Huraidah, pengarang kitab Tadhkirun Nas. Tadhkirun Nas itu adalah kitab yang bagus. Kemudian guru beliau Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, yaitu ayah daripada Al-Habib Abdul Qadir Wali Qutub Jeddah, yang meninggal di Jeddah. Kemudian Abdullah bin Alawi Al-Habsyi. Kemudian Umar bin Saleh Al-Attas. Kemudian Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, jadduhu li ummihi, kakek daripada ibu beliau. Dan sungguh ada seorang yang menganggap beliau itu, yaitu pengarang Tarikh Syu'ara Al-Hadramiyin, beliau menganggap bahwasanya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu termasuk daripada guru daripada Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tapi kenyataannya beliau itu tidak mengambil langsung atau tidak bertemu langsung dengan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Soalnya ketika beliau wafat, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ketika beliau wafat, Sayyid Ahmad masih kecil. Jadi kemungkinan kecil beliau ini bertemu dan mengambil ilmu kepada Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Di antara karangan beliau yang paling berpengaruh dan yang terkenal itu ada dua. Yang pertama, kitab Nailur Raja fi Syarhi Safinatin Najah, yang sekarang kita insyaallah akan bahas. Kemudian kitab Al-Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis ini yakni setara dengan kitab Imam Ibn Qasim, yaitu kitab Fathul Qarib. Dan Yaqutun Nafis ini adalah kitab yang paling bagus dikarang oleh beliau. Bahkan sampai dikatakan oleh madhab lain selain madhab Syafi'i, madhab Maliki, itu mereka mengatakan mereka ini iri karena mereka tidak bisa menemukan kitab tentang bab munakahat yang paling bagus atau sebagus kitab Yaqutun Nafis. Jadi saya katakan Yaqutun Nafis ini bagus. Kalau mau ngaji, misalnya
diberi dua pilihan antara Fathul Qarib atau Yaqutun Nafis, saya mengajukan kitab Yaqutun Nafis. Karena Yaqutun Nafis ini bahasanya lebih mudah dan munakahatnya enak sekali. Tapi kalau Fathul Qarib ini, Yaqutun Nafis bagus, tapi Fathul Qarib ini mu'tamad, lebih kuat. Kalau dari segi pendapat dan pembahasannya lebih kuat. Jadi dua-duanya sama. Tapi saya menyarankan bagi orang awam, kalau ingin belajar Yaqutun Nafis. Bukan awam sekali lah ya. Tapi dia telah kenal ilmu fikih. Yaqutun Nafis enak, Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis, nama kitabnya itu Yaqutun Nafis fi madhab Imam Ibn Idris. Imam Ibn Idris ini adalah nama lain daripada Imam Syafi'i. Karena orang zaman dulu kalau memanggil seseorang itu biasanya dengan nama ayahnya. Contoh, nama anak daripada Sayyidina Umar. Nama beliau Abdullah bin Umar. Tapi ketika orang memanggil Abdullah bin Umar ini, beliau tidak manggil, para sahabat yang lain itu tidak manggil dengan nama Abdullah, tapi memanggil dengan nama Ibnu Umar. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka ingin memanggil nama ayahnya, itu tidak dipanggil dengan nama ayahnya, akan tetapi dipanggil dengan nama anaknya. Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdullah, yaitu Sayyidina Umar. Juga madhab ya, seperti tadi Imam Syafi'i. Jadi nama asli Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris. Jadi beliau dikenal dengan Imam Ibn Idris. Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis ini kitab yang bagus, paling bagus. Kemudian alhamdulillah di kitab Yaqutun Nafis ini sudah memiliki ta'liqat. Ta'liqat ini adalah catatan kecil atau catatan kaki yang ditulis oleh anak murid beliau sendiri yang bernama Syekh Salim, seorang mufti besar, murid daripada Syekh Ahmad bin Umar Syatiri, yaitu bernama Syekh Al-Mufti Salim Sa'id Al-Bukayyir. Ini ditulis di di kitab Yaqutun Nafis. Ada ta'liqat. Ta'liqat itu seperti, sebentar saya tunjukkan contohnya. Ta'liqat ini catatan kaki yang biasa ada di bawah. Biasa ada nomor 1, nomor 2. Nah, seperti ini. Ini namanya ta'liqat. Di Yaqutun Nafis itu ada ta'liqat yang dijelaskan oleh anak murid beliau sendiri, yaitu Syekh Salim Sa'id Bukayyir. Itu dijelaskan. Dulu kitab Yaqutun Nafis itu antara ta'liqat dengan kitab aslinya, yaitu kitab Yaqutun Nafis itu terpisah. Jadi ketika orang ingin mengaji Yaqutun Nafis, ingin melihat daripada penjelasan atau ingin melihat daripada penjelasan lafaz yang ada di dalam kitab Yaqutun Nafis, itu mereka harus membeli ta'liqat yang terpisah. Ta'liqat itu ta'liqat daripada kitab Yaqutun Nafis. Tapi alhamdulillah sekarang Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj ini alhamdulillah, wa jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas daripada cetakan Darul Minhaj ini. Sekarang alhamdulillah ketika orang membeli kitab Yaqutun Nafis, ta'liqat itu sudah ada di bawahnya, lebih enak. Maka kita ingin membaca kitab Yaqutun Nafis itu lebih mudah. Jadi kalau mau beli kitab Yaqutun Nafis itu, kalau bisa cetakan Darul Minhaj, itu lebih enak. Ta'liqatnya langsung ada di bawah. Jadi kita tidak perlu beli lagi kitab yang khusus tentang ta'liqat, enggak. Karena dalam kitab Yaqutun Nafis yang cetakan Darul Minhaj itu sudah ada ta'liqatnya di bawahnya. Itu alhamdulillah. Yang menulisnya Syekh Salim Sa'id Bukayyir, anak murid beliau, seorang mufti. Dan juga Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dikatakan bahwasanya beliau ini juga
memiliki dan menulis ta'liqat, yaitu di kitab Bughyah karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Jadi Bughyatul Mustarsyidin itu ta'liqatnya ditulis dan dikarang oleh Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga menulis ta'liqat. Di antara murid-murid beliau yang kagum terhadap karangan beliau yaitu As-Sayyid Hasan bin Ismail dan juga Syed Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan selain mereka banyak yang mengagumi daripada kitab Yaqutun Nafis, karena Yaqutun Nafis ini kitab yang fikih yang alhamdulillah bagus di dalam, khususnya di dalam bab munakahat, di dalam bab pernikahan. Kemudian a'maluhul ijtimaiyah, kegiatan beliau sehari-hari, kegiatan beliau yang bersifat berkumpul itu ada, yaitu satu gerakan sosialisasi, tidak lain tidak bukan yaitu mengajar dan menyebarkan ilmu. Dan juga beliau membangun suatu komunitas yang tujuan daripada komunitas tersebut adalah nasrul fadail, menyebarkan daripada keutamaan tentang berakhlak, pokok fadail, keutamaan ilmu tentang kebaikan. Kalau kita artikan secara umum, fadail ini adalah kebaikan, keutamaan. Itu tugas mereka. Jadi kegiatan beliau sehari-hari bukan kegiatan beliau sehari-hari. Kegiatan beliau yang bersifat sosialisasi itu ada. Yang pertama tadi mengajar, kemudian menyebarkan ilmu dan membangun suatu komunitas yang tujuannya menyebarkan fadail, menyebarkan kebaikan. Itu beliau. Yaitu beliau membangun jam'iyah tersebut, komunitas tersebut atau sekolah tersebut. Jam'iyah ini bisa dikatakan komunitas, bisa dikatakan sekolah-sekolah. Itu di tahun 1337 Hijriah. Yang tujuan dibangun daripada jam'iyah tersebut adalah, puncak tertingginya adalah menjadikan akhlak orang itu menjadi baik. Itu tujuan yang paling tinggi. Ini tugas-tugas pendakwah ini seperti ini sebenarnya. Tidak ada tugas lain kecuali tidak mengharapkan dunia. Walad dunya walal akhir. Tidak ada mengharapkan dunia, tidak ada mengharapkan yang lain kecuali mengharapkan ridha Allah. Mengajak orang itu untuk dekat kepada Allah, bukan mengajak orang itu untuk pribadinya, untuk menjadi pengikutnya, tidak. Ini yang salah. Jadi Syed Ahmad bin Umar Syatiri ini mengajak orang untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu tujuan beliau yang paling utama, karena dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan dikumpulkan dengan Nabi dengan jarak ini, kata Nabi, 2 jengkal, sejarak 2 jengkal. Itu tujuan beliau. Tujuan beliau ini ikhlas betul-betul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengikut daripada datuknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga beliau menyebarkan daripada anak-anak murid beliau, sehingga terbangunlah 4 madaris, 4 madrasah di 4 kampung yang ada di kota Tahrim. Itu berkat utusan yang diutus oleh beliau, anak-anak murid beliau. Ketika anak-anak murid beliau itu diutus di sekitar kampung, di sekitar daerah sekitar kampung tersebut, tugas mereka yang tadi saya sampaikan, linashrid da'wah islamiyah, itu untuk menyebarkan dakwah Islam sebagaimana yang telah dilakukan jam'iyah tersebut, sekolah tersebut. Mereka menyebarkan dakwah Islamiyah. Dan juga beliau ini adalah seorang musannif yang ahli di bidang. Beliau ini, Syed Ahmad ini, yang dimaksud adalah Syed Ahmad. Beliau ini adalah seorang yang ahli di bidang sastra. Juga beliau di bidang hadis, sehingga beliau itu menduduki kedudukan yang sangat tinggi di dalam ilmu hadis dan ilmu sastra. Artinya ilmu beliau ini sangat tinggi di dalam ilmu sastra dan hadis. Sampai murid-murid beliau itu
berkata, dulu kami duduk bersama beliau di majlis yang berharga. Maka tidak lain ketika kami pulang itu, tas kami, kata beliau, kata anak-anak murid beliau, tas kami ini penuh dengan dengan catatan-catatan yang bermacam-macam dengan funun-fununnya, dengan cabang-cabangnya. Artinya beliau mengajarkan di sini dijelaskan min anwa'il adab wa afnanihi, yaitu beliau mengajarkan daripada ilmu macam-macam ilmu sastra. Ilmu sastra ini adalah ilmu syair dan ilmu dan funun-fununnya dan cabang-cabangnya beliau ajarkan kepada murid-murid beliau. Sehingga kata muridnya, tidaklah tas kami ini penuh kecuali dengan catatan-catatan syair-syair. Juga beliau biasa membaca nathar. Nathar itu seperti teks. Juga beliau membaca nazoman seperti qasidah-qasidah yang tujuannya lebih mempermudah murid-murid beliau itu untuk menghafal. Juga syair-syair beliau baca, potongan-potongan syair. Juga beliau ini, sang musannif Nailur Raja, yaitu Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau dikatakan tidak pernah berkesempatan untuk keluar daripada kota Hadramaut selama hidup beliau. An jami'a fi jami'i hayatihi. Selama hidup beliau tidak pernah keluar daripada kota Hadramaut. Bahkan di sini dikatakan bal wala ila sahiliha. Bahkan beliau keluar dari kota Hadramaut menuju ke pesisir pantai yang ada di kota Hadramaut, beliau tidak pernah. Jadi hidupnya cuma ada di kota Hadramaut. Itu beliau. Dan beliau tidak pernah kemana-mana. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, meskipun beliau hanya hidup di dalam kota Hadramaut, di sini dijelaskan, fa anta hina tuhadithuhu tajiduhu ya'riful ma'lumatid daqiqati an jami'il aqtaril maghmurah. Artinya seperti ini. Ketika engkau mengajak dia berbicara, mengajak Syed Ahmad bin Umar berbicara, maka kau akan menemukan pengetahuan secara detail yang sebelumnya engkau tidak pernah dengar. An jami'il aghfaril maghmurah, dari seluruh penjuru pojok wilayah yang tidak pernah dikenal. Maghmurah itu tidak dikenal. Apalagi yang dikenal. Beliau itu tahu seluk-beluknya. Wa an mulukiha wa wuzaraiha wa zu'amaiha wa ahwaliha, dari rajanya, dari menterinya, dari pejabatnya, dari keadaan yang ada di negara tersebut di seluruh penjuru dunia. Beliau tahu. Dari mana beliau tahu? Di sini dijelaskan. Bahkan nih sebelum saya lanjut, bahkan beliau itu tahu tentang sejarah Eropa. Beliau tahu tentang sejarah Amerika yang sekarang. Dan beliau banyak tahu tentang sejarah-sejarah penjuru-penjuru dunia yang mungkin orang yang pernah pergi ke sana dan pernah menyaksikannya itu mereka belum tahu dengan secara detail. Tapi Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini belum pernah pergi, beliau tahu dengan secara detail. Daqiqah, dengan secara terperinci dan dengan secara detail. Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga menjelaskan tentang negara-negara Arab dengan khusus, dengan detail. Dan lebih detail di sini dijelaskan, yang lebih detail beliau jelaskan itu adalah kota Mesir, karena beliau paham betul kota Mesir. Karena kenapa beliau bisa seperti itu? Karena dikatakan beliau ini paham tentang ilmu geografi. Juga beliau ini likathrati mutala'atihi fi suhuf. Beliau banyak membaca lembaran-lembaran. Kehidupan membaca terus. Maka membaca itu adalah poin penting ketika kita menuntut ilmu atau ketika kita mencari ilmu. Kita sering membaca saja. Karena membaca ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung pada Nabi Muhammad. Ada dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi ini perintah Allah. Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali di situ ada hikmahnya. Maka beliau ini alim di bidang geografi, yaitu alam semesta ini.
bukan alam semesta, bahwa mohon maaf, beliau ahli di bidang penjuru dunia. Beliau alim, beliau tahu seluk beluknya, karena beliau sering membaca, walaupun beliau tidak pernah keluar dari kota Hadramaut. Sampai ada pernah seorang wisatawan yang datang kepada beliau. Ketika wisatawan tersebut bertemu dengan beliau, wisatawan ini tidak percaya bahwasanya la yasduqu bi annahu lam yusafir ilal kharij. Artinya si wisatawan ini yang berkunjung, yang wisatawan ini adalah orang-orang yang sering berjalan-jalan di penjuru dunia. Sampai wisatawan itu mengatakan kepada beliau bahwasanya dia ini tidak percaya bahwasanya Sayyid Ahmad ini tidak pernah berpergian di luar negeri. Tidak percaya dia. Bohong kamu. Tapi memang betul, Sayyid Ahmad tidak pernah keluar daripada Hadramaut. Tapi beliau tahu, orang tadi ini tidak percaya. Bohong kamu. Kamu bohong. Saya tidak percaya bahwasanya kamu tidak pernah keluar daripada kota Hadramaut. Tapi kenyataannya beliau tidak pernah. Kenapa? Karena beliau tahu seluk-beluk yang ada di penjuru dunia. Oh, ini di sini ini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, di Eropa, di Amerika, di Asia. Semua beliau tahu karena beliau banyak membaca. Nah, itu faedah atau sedikit masukan dari Al-Faqir. Untuknya kita ini sering membaca. Kemudian alhamdulillah sebentar lagi kita selesai. Kemudian wafatnya beliau. Beliau wafat ini di pukul 6, jam 6 di hari Jumat. Jam 6 ini bukan jam 6 subuh, tapi jam 6 masa. Jam 6 pagi, jam 6 sore. Yaitu beliau meninggal di jam 6 hari Jumat, tanggal bulan tanggal 6 bulan Rabiul Tsani, yaitu Rabiul Akhir, tahun 1360. Kurang lebih umur beliau ini pas. Bukan pas sih. Memang umur beliau ini umurnya 48 tahun. Umur beliau masih muda. Tapi kemanfaatannya bisa kita rasakan sampai sekarang. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat, yang memberikan faedah kepada manusia yang lain. Di dalam hadis juga Rasulullah pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kata Rasulullah di dalam hadis, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya, Allah beri kepanjangan di dalam umurnya, juga baik amalnya, juga banyak amalnya. Ini orang paling baik kata Rasulullah. Wa syarrun nas, dan orang yang paling jelek kata Rasulullah, yang mana orang tersebut diberikan kepanjangan umur oleh Allah. Dia minal muammarin, yaitu orang-orang yang diberi panjang umurnya oleh Allah. Akan tetapi umur yang panjang tersebut ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ia gunakan untuk melanggar perintah Allah, ia gunakan untuk mencari murka Allah, bukan mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencari ridha Allah. Jadi kehidupan kita ini walaupun sebentar, seperti beliau 48 tahun, tapi manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Jadi seakan-akan beliau ini tidak wafat, seakan-akan beliau ini masih hidup sampai sekarang, karena kemanfaatannya, kebaikan yang beliau berikan itu sampai kepada kita, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, dan kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Nah, itu salah satu keistimewaan orang yang memiliki kebaikan. Jadi kebaikan itu akan selalu memberikan asar, memberikan pengaruh kepada orang yang hidup di zaman setelahnya.
Kemudian beliau ini meninggal di umur 48 tahun. Beliau memenuhi panggilan daripada Tuhan beliau. Dan beliau ini meninggal diceritakan oleh anak beliau. Awalnya kami ini makan siang, fa'amal waqad tanawaltu ma'ahu fa'amal ghada dzalika al-yawm. Kami ini makan siang seperti biasa, dan keadaan beliau ini sehat seperti biasa, sehat walafiat. Ini cerita beliau meninggal. Dan ketika itu kan pas kebetulan hari Jumat, beliau ini bersiap-siap karena ingin keluar menuju kepada Masjid Jami untuk menunaikan solat Jumat secara berjamaah. Tatkala sebelum beliau pergi, beliau ini berwudu. Beliau berwudu di hammam. Beliau berwudu di hammam. Beliau berwudu di hammam. Tatkala beliau ingin mulai berwudu, maka kami ini, kata anak beliau, kami mendengarkan teriakan. Maka kami mendengar teriakan dari beliau, dari Syed Ahmad. Kemudian kami bergegas menuju kepada beliau. Ternyata ketika kami telah sampai dan kami menemukan beliau itu sudah tidak bergerak lagi. Wa kana akhirul ahdu bihi rahimahullahu taala. Itulah akhir daripada kehidupan Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Dikatakan bahwasanya beliau ini meninggal disebabkan serangan jantung. Ada juga orang yang mengatakan beliau ini bukan kena serangan jantung, akan tetapi sesuatu yang menyumbat di kerongkongan beliau, sehingga beliau itu susah bernafas. Ketika beliau berwudu, pas sampai air wudu itu ke kerongkongan, ada sesuatu yang menyumbat di kerongkongan beliau. Itulah penyebab kewafatan beliau. Tapi yang paling masyhur itu bahwasanya beliau itu kena serangan jantung. Maka beliau itu terjatuh di hammam. Dengan kewafatan beliau ini kita merasa sedih. Dijelaskan di sini, kita mendapatkan benturan yang keras, berita yang mengagetkan kepada hati kita, meneteskan daripada air mata, karena telah berpulang seorang yang alim, yang al-allamah, yaitu seorang mufti Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, yang hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya penuh dengan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah mendapatkan di fasihu jinanihi. Beliau ini disifati dengan sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang ikhlas, sabar, sifat-sifat kebaikan telah membaur di dalam darah beliau, di dalam daging beliau. Bahkan kehidupan beliau ini tidak ada yang lain kecuali dari kelas ke kelas saja. Itu yang sebenarnya harus kita contoh. Wala naqulu illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata anaknya. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan kecuali kita ini hanya milik Allah, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dimiliki oleh Allah. Allah pemilik kita. Jadi seorang yang memiliki itu harus bisa mengambil apa yang ia miliki. Jadi sampai di sinilah cerita singkat Turjumatul Muallaf. Turjumatul Muallif daripada riwayat hidup daripada Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kalau kita ingin mendengarkan daripada Turjumatul Muallif abang beliau, Habib Abdullah, itu juga ada, panjang juga itu. Pokok beliau ini, dua bersaudara ini, memang yang paling menonjol daripada ilmu beliau. Yang paling menonjol ilmu beliau, karena beliau yang berpengaruh di kota Tarim waktu itu. Beliau yang paling berpengaruh. Salah satunya abangnya, Al-Habib Abdullah, yaitu ayah daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan yang menulis ini semua, Turjumatul Muallif ini, yaitu anak beliau yang tadi saya sampaikan, Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri Ibnul Muallif. Mudah-mudahan
kita bisa mendapatkan keberkahan beliau, kita bisa mendapatkan daripada kemanfaatan beliau, kita bisa mendapatkan sir, nafahat, amdad dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengikuti daripada maslak beliau, tempat beliau berjalan. Artinya kita bisa mengikuti gadaman ala gadamin, setapak demi setapak, untuk mengikuti jalan daripada salafus saleh kita seperti beliau ini, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk langsung ke pembahasan Nailur Raja. Tapi sebelum itu saya akan baca daripada Qiraatun Nasiyah daripada kitab Safinatun Najah. Saya akan baca, dan penjelasannya kita akan juga baca di Nailur Raja. Jadi saya akan baca Safinah, kemudian penjelasannya saya akan baca, tapi tidak semua. Mungkin ada yang saya baca langsung dan saya terjemahkan secara paham. Jadi itu lebih memudahkan kepada antum-antum pemirsa, penonton daripada Ar-Rusyud, penulis Ar-Rusyud lil Qur'ani wad Da'wah. Insyaallah. Dengan ini kita akhiri dengan pembacaan doa Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi didina ma ahli al-qutri untha wa dzaka Rabbi wafiqna wa fi hukm lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ali al kiram syurafa wa 'ala sahbil masabih al ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi رضاك ولا تولنا ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.